Kay Sabado man karong adlaw mga choy, pabukid na punta. Og diri nagtirada si Uncle Pre og kawayan. Og diri na ko nadiskubrihan nga power man ni kayo ni si Uncle Pre mo tirada og kawayan. Bunal yun pre, para goods kayo atong tirada ba, di ta mga Paul. Dayon atong moves diha, suot dayon tag gloves para dili mayayay atong skin disease. Mangil dayon og badlis-badlis sa kawayan para ingnon nga hardworking ba. Pero behind the scene, tig video ra biya to. Gamitan dayon natong change angle sa kamera para power kayo tong tirada diha. O di ba? Goods kaayo. Kay gibati naman tag kapoy. Matik video-video din ta diha. Pang documentation ba nga naatay agi. Pang-upload sa social media. Og diri nga side, gakalingaw po di og tirada si Uncle Pre. Tama pre. Takpan na. Gikuhit man day niya agdamang kinahadlok mapaakan. Hastang dako ara ba sa kulamoy. Humana tog documentation diha. Matik dayon ta. Back to work para mutas-tas ra po ni atong video nga pang-upload. Para power kay atong tirada diha ba. Okay hapon naman. Patsil na tag drive diha pauli. Kay tomorrow is another day naman pod. Ug daghang salamat di ay sa pag-view ning maong video.